پورتر 2 سالی برایش 2017 واگن بود دوستان. موتور 133 CRD. ماشین در حالت خوب. من این جای بارکی ماشین دوستان. من این ساختمانی بالان‌های ماشین. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. من دوستان داخل سالن ماشین دو الکترون آینه چاش قبل می شود. سیدینیا کاژه، коробка مکانیک، منچفون، کاندیشنر، مولتی رول. پرابگش 2000 دوستان. 102000 پرابگ. خریدار رو معلومات میکنیم. اسپید میکنیم دوستان. نقش 120000 گفتم باز معامله می شود دوستان. اسپید میتون لایک میتون ویدیو تا آخر تماشا میکنیم دوستان. پورتر 2 سال برایش 2015 دوستان. ابیام موتور 133 CRD. این کراسکاش رادنوی بوده است. رسمی دروغ میم خیلی سیانت کنم دوستان. جای بارتی ماشین. این ساختمانی بالان‌های ماشین دوستان. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. ماشین رفای دوستان دو الکترون آینه چاش قبل میشد. سیدینیا کاژه، коробка مکانیک، کاندیشنر منفون دارد. منه پرابگش 236000. خریدارا باشم معلومات کنیم باز اونجا نظری میبینیم. نقش 110,000 سوم هم باز معامله میشود دوستان. تلفن برای معلومات 92 90 90 19. پورتر 2 سالی برایش 2014 واگن دوستان. موتور 133 CRD. ماشین در حالت خوب. من این نمود جای بارتی ماشین دوستان. من این ساختمانی بالان‌های ماشین. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. این داخل سالن ماشین دو الکترون آینه چاش قبل میشد. سیدینیا کاژه، коробка مکانیک، مانیتور دارد، مولتی رول. معلومات میکنیم ماشین باز آمده از نزدیک میبینیم. تلفن برای معلومات 11 335 23 33. نقشه 115,000 سوم فتاسیان باز معامله میشود. 92 748 23 33. پورتر 2 سال برایش 2014 ماشین واگن دوستان. موتور 133 CRD. من این جای بارتی ماشین دوستان. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. داخل سالن ماشین دو الکترون آینه چاش قطع میشد. коробка مکانیک، منفون دارد، کاندیشنر دارد، مولتی رول. معلومات میکنیم لایک فراموش نمیکنیم دوستان. خریدار باشم نخوش دیگه باشد آمده ماشین از نزدیک میبینیم. نقش 110,000 سوم فتاسیان باز معامله میشود دوستان. تلفن برای معلومات 92 765 30 64. پورتر 2 سال برایش 2015 واگن دوستان. ابیام موتور 133 CRD. ماشین تازه در حالت خوب. من این جای بارتی ماشین دوستان. من این ساختمانی بالان‌های ماشین. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. من دو الکترون آینه اون چاش قطع میشد. من دوستان коробка مکانیک، منفون، کاندیشنر دارد.
нархи 11000 сомон тосиам боз муомила мешавад. Телефон барои маълумот 92 725 66 64. Porter 2 соли барориш 2016 вагонный дӯстон. Мотора 133 CRD. Mana in ҷои порти мошин дӯстон. Ин состоянии баллонҳои мошин. Mana in намуд аст қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Электроина, oyna чашм хатм мешавад, сиденияҳо кожа, коробка механика, монитор ҳам доштааст дӯстон, мантифон, кондитсионер, мултирӯл ҳама шаймана. Маълумот мекунем. Мақсуд шуд бошад лайка монда мошина онда наздик мебинем. нархи 11000 сомон тосиам боз муомила мешавад дӯстон. Телефон барои маълумот 92 909 45 45. Porter 2 соли барориш 2015 вагонный дӯстон. Объем мотор 133 CRD. Mana in ҷои борти мошин дӯстон. Mana in состоянии баллонҳои мошин. Mana in намуд аст қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Мотими. Ду электроойна. Oyna чаш қалд мешад. Mana коробка механика, монитор, кондитсионер, мултирӯл даст дӯстон. Пробега чанд тако? Пробегаш 17. 178. Ana пробега 178000. нархи 11000 сомон боз муомила мешавад. Телефон барои маълумот 92 899 81 86. Телефон мекунем, нархи дастрас ба савдокара мегирем дӯстон. Porter 2 соли барориш 2015 вагонный дӯстон. Мотор 133 CRD. Mana in ҷои борти мошин дӯстон. Mana in состоянии баллонҳои мошин. ин намуд аст қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салони мошин ду электроойна, oyna чаш қалд мешад. Коробка механика. Кондитсионерш ҳам баст, мултирӯл дӯстон. Садоро боша маромат кунтон, боз онда аз наздик бинтон. нархи 15000 тосиам боз муомила мешавад. Телефон барои маълумот 92 874 50 45. Телефон мекунем, нархи дастрас ба савдокара мегирем дӯстон. мақсуд шуд бошад лайка фаромӯш намекунем. Porter 2 соли барориш 2014 вагонный дӯстон. Объем мотор 133 CRD. Mana in ҷои борти мошин. Mana in состоянии баллонҳои мошин дӯстон. лайка фаромӯш намекунем. видеои то охир тамошо мекунем. Mana in намуд аст қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салони мошин ду электроойна, oyna чаш қалд мешад, сиденияҳо кожа, коробка механика, мантифон, кондитсионер ҳам дорад дӯстон. хирдору маълумот мекунем. мақсуд шуд бошад онда наздик мебинем. нархи 15000 сомон тосиам боз муомила мешавад дӯстон. телефон барои маълумот 92 977 08 89. телефон мекунем, савдокара мегирем. Porter 2 соли барориш 2015 вагонный дӯстон. объем мотор 133 CRD. Mana in намуд аст қафои мошин дӯстон. Mana in ҷои борти мошин.
ساختن بالون‌های ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. دو الکترونیک آینه چاش قابل میشد، سیدینیا و کاژه، коробка مکانیک، مانیتور، مایکروفون، کاندیشنر، مولتی رول، کراچه، همه چیز هست. نقش عکس دارت افتاسی هم باز معامله می شود دوستان. تلفن برای معلومات 92 825 25 85. پورتر 2 سال براریش 2014 واگن دوستان. موتور 133 CRD. این جای بورتی ماشین دوستان و این ساختنی بالوناش. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن ماشین دو الکترونیک آینه چشم قابل میشد، سیدینیا و کاژه، коробка مکانیک، مایکروفون، کاندیشنر دارد دوستان. چند میشه 90 نقش عکس 10000 توشن باز معامله می شود دوستان. تلفن برای معلومات 92 799 73 70. تلفن میکنیم حق دفعه سودا کنه میگیریم دوستان. پورتر 2 سال برایش 2016 واگن می دوستان. ابیام موتور 133 CRD. من این جای بورتی ماشین، این ساختنی بالون‌های ماشین دوستان. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. من داخل سالن ماشین دو الکترونیک مانیتورش خط میشد، سیدینیا کاژه، коробка автомат دوستان. نه автомат. معلوم میکنی автомат یا که دکا باشه مخصوص دیگه باشه تلفن کنه معلومات بیشتر میگیریم. نرخش نپستیم دوستان. تلفن کنه میپستان 92 610 08 و تلفن کنه نرخشه با معلوماتی بیشتر اقدامی صاحب ماشین گیرتان دوستان. لایک فراموش نمیکنید. کیا بونگو سال براریش 2014 دوستان. این ساختنی بالون‌های ماشین. این نمود از قفای ماشین دوستان. حاضر نقشی 29000 سامان بوده است. معلوماتی بیشتر با تلفن کنه خود صاحب ماشین میگیرتان دوستان. 77 774 0000 به تلفن میکنید. معلوماتی بیشتری میگیرتان. 77 774 400. پورتر 2 سال براریش 2011 دوستان. ساختنی بالون‌های ماشین. من این نمود از قفای ماشین دوستان. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. من داخل سالن ماشین دو الکترونیک آینه چاش قابل میشد، سیدینیا و کاژه، коробка مکانیک، کاندیشنر هم داشته است دوستان. پرویگش 371000. نقش 90000 سامان افتاسی هم باز معامله می شود دوستان. تلفن برای معلومات 92 973 48 48 تلفن میکنیم. باز ماشین سودا کنه دسترس رو میگیریم دوستان. ما را میکنیم. لایک فراموش نمیکنیم. پورتر 1 دوستان. سالش 2003.
Mana in joyi borti moshin. Sostoyani balonnoy moshin do'ston. Mana in намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. хайдорои ҳамин портер 1.2 электроойна будааст. коробка механик, кондитсионерашон будааст дӯстон. мана маълумот кунтон боз мошин омадааст наздик Бентон. нархи 70000 сомон футоси ҳам боз муомила мешавад дӯстон. телефон барои маълумот 92 830 35 57 92 927 67 77 ба телефон мезанем. боз мошин савдо мешидан ко? Савдо карда нархи дастрасу мегирем.